Hi guys! Good day! So, first video for today. So, sharing ko lang ang aming sweet moments ng aming a Mahar, little for you. chocolates. Yan. Take. Open it. Wow. Chocolates. Open for me. La Vera. Brown. Yummy. Oh, ganyan sila kalab. Bisag gamay ka ay tamis. Ipanghatag pa sa katulong. Nila akil-akil. Akala ko ano na. Tissue inaabot. Chocolate pala. Yummy. Thank you very much. Sweet lovers. La Vera. Chocolater. La Vera red. Mm. Kain na. Let's eat your yummy chocolate. La Vera brownie. Dila akil anak kalas. Lalaki lang to. Halwa. Kwayas. Naubos ko na yung akin ng dalawa. So, 2 flavor pala chocolate brownie. Kanina, pistachio with chocolate. Kulang pa. Pero in fairness, thank you. Salamat. Bahala gamay, basta kanunay. Oh? Min, hada min. Ewa, akil na. Min, Ana. hada min. Telefon. Ana. Shukran, thank you. Dubo. Paano maduba yan? Maduba-duba nga. Hada fina. Duba-duba. Marina. Hada sani ako. Ah. Hada fitu ako hina. Yes, hello. Managtis mo ba? Naglaway ko sa iya ako ang mo. So tissue na lang natira. هذا واحد 6 سنة هنا. Eh, thanks for watching. God bless.